अमरीकी मल्टीनेशनल फूड कंपनी पेप्सिको ने शहर हैदराबाद में अपनी वुसअत के लिए मुलाजिमीन की तादाद बढ़ाकर 4000 करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में वजीर IT के तारक रामाराव के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए पेप्सिको की जानिब से ये ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पेप्सिको ने साल 2019 में शहर हैदराबाद में सिर्फ 250 मुलाजिमीन के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। दाउस में तेलंगाना पवेलियन में पेप्सिको के तौसी मंसूबों पर कॉर्पोरेट ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्टो एस्वेडो ने KTR के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर KTR ने हुकूमत की जानिब से तौसी मंसूबों के लिए जरूरी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। KTR ने पेप्सिको के वक्त से तेलंगाना में सरमायाकारी के साजगार माहौल को मद्देनजर रखते हुए दीगर शोबों में भी सरमायाकारी पर गौर करने की ख्वाहिश की है। बीजेपी रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने मियाँपुर अराजी घोटाले की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्र समिति आंध्र प्रदेश के नौमुंतखब सदर T चंद्रशेखर पर मियाँपुर के सर्वे नंबर 78 में 40 एकड़ अराजी खरीदने का इल्जाम लगाते हुए रघुनंदन राव ने इस मामले की जांच की मांग की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर नुक्ताचीनी करते हुए बीजेपी MLA ने कहा कि टोटा चंद्रशेखर को AP सरबराह मुकर्रर किया गया है ताकि अराजी पर कब्जा किया जा सके। सियासी हलकों में खम्मम में होने वाले BRS के जलसे आम से मुताल्लिक भी मुख्तलिफ खबरें गिश्त कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मियाँपुर की अराजी खरीदने वाले T चंद्रशेखर की जानिब से इस अवामी जलसे को माली इमदाद फराहम की गई है। बीजेपी दुबाक MLA ने इस सब को पहले से तयशुदा मुआहदे का हिस्सा बताया है। वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की ईद अकर राव ने आइंदा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर BRS की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। जिले में महबूबाबाद के दिलातपल्ली में खम्मम में होने वाले BRS के जलसे आम की तैयारियों के सिलसिले में मुनक्किद किए गए एक इजलास में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए ईद अकर ने कहा कि अगर 15 से 20 MLAs को तब्दील भी किया जाता है तो इंतखाबात में BRS को 100 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। ईद अकर ने मजीद बताया कि 6 अजला में कांग्रेस और BRS के दरमियान जबकि 3 से 4 अजला में बीजेपी और BRS के दरमियान मुकाबला होगा। ईद अकर राव की जानिब से कुछ अराकीन असेंबली को तब्दील किए जाने का तबसरा अब बहस का मौजू बना हुआ है। रसाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने ही न्यूजीलैंड मैच के टिकट ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह जारी किया है। CP रसाकोंडा और DCP रक्षिता मूर्ति ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वनडे मैच के पेश नजर किए गए सिक्योरिटी इंतजाम से वाकिफ करवाया। DS चौहान ने इस मौके पर बताया कि दोपहर 12 बजे से शायकीन को स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। ब्लैक में टिकट फरोख्त करने वालों और खवातीन के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CP के मुताबिक खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और मैच के पेश नजर ऊपर के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद की गई है। DCP रक्षिता मूर्ति ने कहा कि स्टेडियम के हर गेट पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से सिर्फ खिलाड़ियों, वजीर आला, गवर्नर, MLAs, MPs और VIPs को जाने की इजाजत रहेगी। कोई भी मसला होने पर रिजर्व फोर्स की मदद ली जाएगी। बताया गया है कि ब्लैक टिकट फरोख्त करने वाले 3 अफराद के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए 17 जनवरी से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। टिमरीज सेक्रेटरी B शफीउल्लाह IFS ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि टिमरीज में दाखिला लेने वाले तलबा 17 जनवरी से बजरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और 30 जनवरी तक ये अमल जारी रहेगा। उन्होंने तमाम अहल अक़लियती और गैर अक़लियती तबकों के सरपरस्तों और तलबा से इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए 30 जनवरी से कबल दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। सरपरस्त इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात या वजाहत के लिए टिमरीज की ऑफिशियल वेबसाइट का मुशाहिदा कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर भी फोन कर सकते हैं। शहर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उपल स्टेडियम में खेले जा रहे हिंदुस्तान न्यूजीलैंड मैच के पेश नजर 18 जनवरी को ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपल में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा, जिसके पेश नजर शहर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपल स्टेडियम के अतराफ अकनाफ में गाड़ियों की नकलो हरकत पर इम्तिना आयद किया है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सोमाजीगुड़ा, ग्रीनलैंड्स, बेगमपेट, रसूलपुरा, CTU, SBH जंक्शन, सेंट जॉन्स रोटरी, संगीत जंक्शन, मीतुगुड़ा जंक्शन, तारनाका, हबशीगुड़ा व दीगर
अहम जंक्शंस पर मैच के सबब शायकीन की भीड़ इकट्ठा होने की तवक्को है। एडिशनल ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद ने शहरियों से इन इलाकों में जाने से गुरेज करने और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने की दरख्वास्त की है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में ट्रेन में सवार मुसाफिरीन महफूज बताए गए हैं। महकमा रेलवे के एहलकारों ने बताया कि विशाखापट्टनम क्रिंडल पैसेंजर ट्रेन की बोगी काशीपट्टनम के करीब पटरी से उतर गई। ताहम लोको पायलट के फौरी तौर पर ट्रेन रोक देने से एक बड़ा हादसा टल गया। मुसाफिरीन, लवाहकीन और रेलवे हुकाम ने किसी भी किस्म का जानी नुकसान न होने पर राहत की सांस ली। बाद अज़ां दीगर ट्रेन की आमदरफ्त की बहाली के इक़दाम किए गए। रेलवे हुकाम का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में सर्द मौसम और धुंध के सबब इस तरह के वाक़यात पेश आने का इम्कान है। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जहाँ बहादुर की आखिरी रसूमात के पेश नज़र पुलिस ने चौमहला पैलेस के अतराफ व अकनाफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। मुकर्रम जहाँ बहादुर की आखिरी रसूमात उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक हैदराबाद शहर में अदा की जा रही है। अफराद खानदान बशमुल बेटे और बेटियां उनके जसद खाकी को लेकर शहर हैदराबाद पहुंच चुके हैं और आखिरी दीदार व आखिरी रसूमात के लिए उनके जसद खाकी को चौमहला पैलेस मुंतकिल किया जा रहा है। आखिरी दीदार के लिए चौमहला पैलेस में रिश्तेदारों, दोस्तों और आवाम की बड़ी तादाद इकट्ठा होने का इम्कान है, जिसके चलते पुलिस ने चौमहला पैलेस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ट्रैफिक पर काबू पाने के इक़दाम भी किए गए हैं। याद रहे कि मुकर्रम जहाँ को आसिफ जाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वो 6 अक्टूबर 1933 को आजम जाह और शहजादी दुर्र शहवार के यहाँ पैदा हुए थे और आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के पोते थे। मीर उस्मान अली खान के बेटे के बजाय 6 अप्रैल सन 1966 में मुकर्रम जहाँ को ही हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रर किया गया था। निज़ाम हश्तो मुकर्रम जहाँ बहादुर के जसद खाकी को लेकर शहजादे अजमत जाह और शहजादी शेखा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। शाही खानदान एक बार फिर शहर हैदराबाद लौटा है। ताहम इस बार वतन वापसी पर वो दुख और सदमे में मुब्तला है, क्योंकि वो आखिरी निज़ाम को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। शहजादी नीलोफर एलिफ जाह और शहजादे आजम खान अपने वालिद के जसद खाकी को लेकर हैदराबाद पहुंचने वाले शहजादे अजमत जाह और शहजादी शेखा भी चीरान पैलेस में क़याम करेंगे और अपने वालिद के आखिरी दीदार, आखिरी रसूमात के लिए चौमहला पैलेस जाएंगे। मुकर्रम जाह के छोटे भाई मीर करामत अली मुखफ़म जाह बहादुर अपने बड़े भाई की मौत पर सदमे में हैं और वो उनका आखिरी दीदार करने, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने लंदन से हैदराबाद पहुंच चुके हैं। मुकर्रम जहाँ बहादुर के जसद खाकी की आमद के मौके पर शहजादे मुखफ़म जहाँ बहादुर, नवाब मोहम्मद फैज़ खान, ट्रस्टी मुकर्रम जहाँ ट्रस्ट, खानदान के करीबी अफराद, सरकारी अफसरान राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। वज़ीर आला KCR के हिदायत के मुताबिक सरकारी एजाज़ात के साथ मुकर्रम जहाँ बहादुर के जसद खाकी को बजरिए RGI एयरपोर्ट, गगन पहाड़, आराम घर चौराहे, नेशनल पुलिस एकेडमी, अंसारी रोड, मीरालम फिल्टर, ताड़बंद, बहादुरपुरा, पुराना पुल, हुसैनी अलम, मुर्गी चौक तक वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक सरकारी एजाज़ात के साथ मुकर्रम जहाँ बहादुर के जसद खाकी को बजरिए RGI एयरपोर्ट, गगन पहाड़, आराम घर चौराहा, नेशनल पुलिस एकेडमी, अंसारी रोड, मीरालम फिल्टर, ताड़बंद, बहादुरपुरा, पुराना पुल, हुसैनी अलम से मुर्गी चौक और फिर चौमहला पैलेस लाया जाएगा। मुकर्रम जहाँ बहादुर के जसद खाकी को अफराद खानदान, दोस्त, अजीज व अखारब और अवाम के आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। फैज़ खान के मुताबिक 8वें निज़ाम मुकर्रम जहाँ के आखिरी सफर के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। याद रहे कि कल यानी चहारशंबे के रोज बाद नमाज असर उन्हें सुपुर्द लहद किया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आसिफ जाह सामीन मुकर्रम जाह के जसद खाकी पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए हैं। मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर की मैयत चौमहला पैलेस के दरबार हॉल में रखी गई है। निज़ाम हश्तुम के जसद खाकी के शहर हैदराबाद मुंतकिल होते ही वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चौमहला पैलेस पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला KCR के हमरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हुकूमत के मुशीर AK खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार समेत महकमा पुलिस के आला ओहदेदार वो दीगर मौजूद थे। आलमी माशी फोरम के दावोस में जारी सालाना इजलास में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने तेलंगाना स्टेट पवेलियन का इफ्तिताह किया।
اس پویلین پر تلنگانہ مواقع کی دنیا لکھا گیا ہے. اس میں تلنگانہ کی ترقی پذیر پالیسیوں کو اجاگر کیا گیا ہے. اس موقع پر آئی ٹی کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن، انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ NRI افیئرز کے اسپیشل چیف سیکرٹری وشنو وردھن ریڈی اور دوسرے موجود تھے. ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے سیکریٹریٹ کے کاموں کا معائنہ کیا. ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ کے تعمیری کام آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. وزیر موصوف نے سیکریٹریٹ کے مختلف بلاکس پہنچ کر کاموں کا معائنہ کیا. انہوں نے عہدیداروں اور کام کی ایجنسی کے ذمہ داروں کے ساتھ جائزہ لیا. مین گیٹ، پورٹیگو، داخلی سڑکوں، فواروں کی تعمیر، نچلی منزل سے وزیر اعلیٰ کے بلاک چھٹی منزل کے کوریڈور کی تعمیر کے مختلف کاموں کا بھی انہوں نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا. انہوں نے گرینائٹ فلورنگ، ماربل فلورنگ، GPR کے کاموں کے علاوہ لفٹ کے کاموں، لینڈسکیپ کے کاموں، سیوریج کے کاموں، الیکٹریکل کاموں کا بھی جائزہ لیا. 17 فروری کو ریاست کے نئے سیکریٹریٹ کا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اپنی سالگرہ کے موقع پر افتتاح کریں گے. کاماریڈی ضلع میں مقامی عوام نے ماسٹر پلان کی تجویز پر تشویش کا اظہار کیا ہے. نرسیما پور علاقے کی خاتون کسانوں نے ماسٹر پلان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے BRS کے رکن اسمبلی سنجے کمار کے گھر کے سامنے احتجاج کیا. انہوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. اس موقع پر سنجے کمار نے کسانوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت ان کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں لے گی. ماسٹر پلان کی مخالفت میں گزشتہ روز تیما پور کے سرپنچ کے علاوہ ڈپٹی سرپنچ نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ کرناٹک میں کانگریس ہر گھر کے لیے 200 یونٹس تک برقی مفت فراہم کرے گی. انہوں نے بنگلورو میں مہیلا کانگریس کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خواتین سے پوچھا کہ وہ ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچے کہ BJP نے انہیں کیا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں صورتحال کافی بدترین ہو گئی ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ کانگریس کرناٹک میں برسر اقتدار آنے پر گھریلو خواتین کو ماہانہ 2000 روپے دے گی. ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ارکان نے آج تیلگو فلموں کے مشہور اداکار جونیئر NTR سے ملاقات کی. ملاقات کرنے والوں میں شرییس ایئر، چہل، ایشانت کشن، سوریا کمار یادو، شردل ٹھاکر اور دوسرے موجود تھے. اس موقع پر اداکار کے ساتھ تصویر کشی بھی کی گئی. ٹیم انڈیا کے ارکان کل حیدرآباد پہنچے تھے. ٹی ہب نے نیشنل اسٹارٹ اپ ڈے کے موقع پر دیے گئے نیشنل اسٹارٹ اپ ایوارڈز میں بیسٹ انکیویٹر آف انڈیا کا ایوارڈ حاصل کیا ہے. تلنگانہ میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی ترقی کے لیے تعاون کرنے کی کوششوں پر ٹی ہب کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. یہ ایوارڈ مرکزی وزیر کامرس پیوش گوئل نے دیا ہے. پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 31 جنوری کو شروع ہوگا اور اس کا اختتام 6 اپریل کو عمل میں آئے گا. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ 14 فروری سے 12 مارچ کے درمیان وقفہ ہوگا جس میں پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیاں مختلف وزارتوں کی گرانٹس اور مطالبات زر کا تجزیہ کریں گی. اس سیشن سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو خطاب کریں گی. دونوں ایوانوں سے مرمو کا یہ پہلا خطاب ہوگا. وقف بورڈ اور حج کمیٹی کے بیشتر ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں. وقف بورڈ کے مستقل ملازمین کو جنوری کی تنخواہ نہیں دی گئی ہے. بورڈ کے آؤٹ سورسنگ ملازمین کی 3 ماہ کی تنخواہ ادا نہیں کی گئی ہے. وقف بورڈ کے CEO کے نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہیں ملازمین کو وقت پر ادا نہیں کی جا سکی. تنخواہیں نہ مل پانے کے سبب ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے. اگر CEO کو جلد ہی مقرر نہیں کیا گیا تو اس ماہ بھی تنخواہیں ملنے کی امید کافی کم ہے. حج کمیٹی میں 45 آؤٹ سورسنگ ملازمین ہیں جن کی 3 ماہ کی تنخواہ واجب الادا ہے. جگتیال میں ہوئے بینک ATM میں چوری کے واقعے کے سلسلے میں تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے. پولیس ملزم سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے. اس کو یہ رقم منتقل کرنے کے دوران پولیس نے پکڑا تھا. اس ملزم کو پکڑنے کے دوران ایک رقم سے بھرا ڈبہ گر گیا تھا جس کو دوسری کار نے ٹکر دی تھی جس کے نتیجے میں سارے نوٹ سڑک پر بکھر گئے تھے. شہر میں موسمی امراض کے متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے.
کئی افراد خانگی دواخانوں کے ساتھ ساتھ سرکاری دواخانوں سے بھی رجوع ہو رہے ہیں. خاص طور پر سرکاری دواخانوں سے رجوع ہونے والوں میں غریب افراد کی کثیر تعداد شامل ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ ابتدا میں خانگی دواخانوں سے رجوع ہوئے لیکن انہیں افاقہ نہیں ہوا اور علاج پر بھی کافی رقم خرچ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان امراض کے علاج کے لیے بہتر طور پر سرکاری دواخانوں سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا. نلا کنٹا فیور ہاسپٹل میں بھی کئی افراد رجوع ہوئے ہیں. متاثر افراد نے بتایا کہ گھر اور اطراف و اکناف کے علاقوں کو صاف رکھنے کے ڈاکٹرز کی جانب سے مشورے دیے جا رہے ہیں، لیکن مچھروں کے خاتمے کے لیے GHMC کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق موسمی امراض سے خاص طور پر چھوٹے بچے اور حاملہ خواتین کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اپل اسٹیڈیم میں ہونے والے ہند نیوزی لینڈ ون ڈے کے سلسلے میں حیدرآباد پہنچی ٹیم انڈیا کے ارکان کا قیام پارک حیات ہوٹل میں کیا گیا ہے. اس ہوٹل کے لیے سیکورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں. سب انسپکٹرز اور کانسٹیبلز کے امیدواروں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں احتجاج کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 1600 میٹر اور 800 میٹر کی دوڑ مکمل کرنے والوں کو مینس میں موقع فراہم کیا جائے. ان امیدواروں نے آرٹس کالج کے قریب اپنے مطالبے کی حمایت میں پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا اور نعرے بازی کی. SI اور کانسٹیبل امیدواروں کے مسائل پر جدوجہد کرنے والی سمیتی کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا. اس موقع پر خاتون امیدواروں نے رنگولی بھی ڈالی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.